Jotono Funkaham, good morning, Jotatiprabasi Rokno. Tini Facebook Live on or by Pamani Karan Kaisano, clear message to Bagay. Kungma Chung Facebook Rogo news Rogo to no correct news. The fact story Snamka timetable to you. So, a clear message na Musungo. They condemn Klayo Kaisa news, Tripura info hini Kaisa news tongo. So, ang arani chip edit no ang kobok nai. Je sara Tripura wa bubagrana tuyei. Je fact stories namjaka. Je bubagra naki horni dosta samoya gumutidisni DM torikanti chakma malane thangunai. Amtake Tripura info news fact story spray khaika. So public obahan dabok tang honi dosta samoyo tini thang aso hor kuturogo but kongma rok salayo but hor dostang thang 11 tang thang 12 tang thang emergency samoyo at least mathangobo uskango saipekha haipano kong ka histini tangi tini time table kongma sangke tini bubagra actually bobubagra 7টা samoyo 7 PM se ajaga thango te sogoyo tangi tini 7 PM ni main story ba truth story tangi spray khayo tini time na tini 10টা ni spray khani nakha Tripura inform news so public nom ta ke mane घुमा खुमा के मत करो वो अच्छा नहीं अभी बात नहीं है वो अच्छा नहीं है मका हमिया Tripura कैसे न्यूज़ हिंगे का जेन्युइन न्यूज़ ना नंगनाई yes right कैसन न्यूज़ हिंगे कुबुयो मा फुंगनाई कुबुयो फुंग दे हाइसे फिर कुबुयो नुक्लिया अब बगे पब्लिक रोबांग सानामु संगो कंगमा जंगो तांगे हनदस समय दिए मालाइन थांग बुबाग्रा हर कुथुरगो अमरगो माने इनके तेबनु गो जों कंगमा तिनि कमेन्ट न नुगो जे प्रत्येक आं कमेन्ट को एकटा चेक खाइनायखा को एकटा कंगमा चेक खाइनायखा तार नुखा मैक्सिमम न सीपीएम नि जरा ग्रास लेवल तंगनाय रक थर्ड क्लास थर्ड माइंड खाइनाय रक बड कमेन्ट दो तेगासा सयोताम आईएस नि पावर डीएम नि पावर नाइडी हे तेतामसा हर दस समय तांगे थांग Tripura info news bo CPM ni a comment khamte khainai bo CPM ni subu bagrano hor 10টা thang hunai mane fact stories namai sara Tripura wa negative message khainai mani bam to khlai mangala but bu bagra 7টা সময় thango lukorok buchi di bogar ko hokutu thangya but o DMC BAP kalsan bagai horkutuk to bad di 7টা সময় thangmasa sitini BAP kalsan bagai thaisa siriliya so am to DM to I hope ani asa ketam bonoro ni suspend khayi or ni bach bai Tripura bai chrohanang Tripura to ni oita nta hai te kabang mon main message lukuro no clear na sanamu sungo kongma CPM ni masamang ni ko chara ya kongman chrai no grass level jara negative mind khani rok takfono bokhrogo borni leader rok ni bokhrogo jitin bromgarang LOP jitin Chaudhary sir te ex TDC ni CM reaction boro leader hisabe boro reaction kaham rakha I thank you but bini toran jara grass level tamna emon je comment ruo jate Tripura info news bo I hope aba CPM ni angon sugota ja siman joratei but I kete ar jara comment nai bo CPM ni mang banghu tangai sudu bubagra ta honto somoy thangka asa khaika na IS ni power DM ni power nukhade bubagra ba ses IS ni power bubagra bi sulai thai sara Tripura gori sara Tripura India was gori because Raja word jotobar use khaimia jotobar maya or raja ni word ba upadi mono nung no amta haise abar mukhyamantri bebana sa compare khane ni hor baisa maharaja ni je post position ga ke or mukhyamantri hangke bin post ka asuk level soguyu tang hangke national international sa se bubagrana maharaja ni sini jago bini bubagrana permanent post আর নরং হিংগাকে টেম্পোরারি পোস্ট আবাগে যত লোকরনো কবক নাই তিনি Tripura ইনফর্ম নিউজকে আমি অনুরোধ করতে চাই আপনি তা নিউজ করুন সবকিছু ঠিক আছে কিন্তু আপনি যে ফ্যাক্ট স্টোরি যে 10টা রাত 10টা বেজে তিনি মহারাজা ওইখানে তিনি যান এভাবে তিনি ফ্যাক্ট স্টোরিতে স্প্রে যে অপপ্রচার চালাচ্ছেন সেটা কেন মানতে আমি রাজি না আমি ওয়াইটিএফ ফরমার স্টেট সেক্রেটারি হিসাবে আপনারা তথ্য দিয়ে এবং সত্যতা দিয়ে সেটা স্প্রে করার চেষ্টা করো এবং আমি টাইম বলে দিই আপনাকে Tripura ইনফর্ম চিফকে অথবা আপনি ঠিক মতো জানা নেই
তবে জেনে শুনে নিউজটা করার জন্য অনুরোধ করছি। আর মহারাজা 7টার সময়ে বিকেল 7টা PM তিনি মহারাজা সেখানে চলে যায়, রাত 10টা নয়। বুঝতে হবে, জানতে হবে। আর জনগণকে আপনি ফেক স্টোরি এভাবে ত্রিপুরা ইনফোকে দিয়ে সারা ত্রিপুরাতে কি নকশা তৈরি করতে যাচ্ছেন সেটা তো আমি বুঝতে পারিনি। তাই কোনো লোক অবক নাই। আমি অনুরোধ করবো আপনার এই দিকগুলি যে ফেক স্টোরিটা সেগুলো বন্ধ করে ট্রুথ স্টোরিটা সেটা স্প্রে করার জন্য আমি ত্রিপুরা ইনফোটিসকে অনুরোধ করি। আর মনে হলো কোনো কবক নাই, বুবাগার কোনো সন্তোষ থাঙ্গিয়া, বুবাগারা 7টার সময় থাঙ্গো ক্লিয়ার আংনার মেসেজ 100% ক্লিয়ার মেসেজ রুও। সো ও বিএপি বরক সে তিনি আতামে সেরিয়া কমান ইউজ নাই দি 10টা নিলো, অ্যাকচুয়ালি 10টা অ্যাকচুয়ালি 7টা হচ্ছে। আবাগে কুবি কোনো কুবি সাকা ফিয়া লুকুরক নর ওয়ান সুনাই দি বুবাগার না বুঝে কপন খাইকা আবাগে আং তিনি ফেজুল এপিসিং তেবো সানামুসুঙ্গ তামনাই মতাহি বরক ন শুধু ট্রান্সফার খাইনে শুধু ত্রিপুরা তনাইয়া ট্রান্সফার খাই ত্রিপুরানি স্টেট नि বাইরেও যে জায়গা বিএপি সিট মানায় একদম এস ও আরাম তংনাই আ জায়গা বনো বরম গরাং চিনি তোরি চাক মানো রি হদি করি নো প্রবলেম বনো রি হদি হাইছে তাম গাंखो जों मथाय दिम तो नाया नाया हाई प्रोफाइल বিএপি ने जों नाया जों जे জনগণ বাকি সামখানি বনো নাও। তো আমি অনুরোধ করব আমাদের বর্তমান ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ডক্টর প্রফেসর মানিক সাহাজিকে গুমতি ডিস্ট্রিক্ট ডিএম সাহেবকে এখান থেকে ট্রান্সফার করে আপনি ত্রিপুরার শুধু ত্রিপুরাতে না ত্রিপুরার বাইরে যেখানে তিনি বিএপি কালচার পায় সেখানে তিনি ট্রান্সফার করে দেওয়ার জন্য আমি ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্যারকে আমি অনুরোধ করব এবং আশা আছি আমাদের ত্রিপুরা সরকার ওনাকে এখান থেকে ট্রান্সফার করে অন্য জায়গাতে তিনি পাঠিয়ে দেবেন। যতনা হামবাই যে যতনা খুলুমবাই আর তেবো ত্রিপুরা সাবে जों ত্রিপুরা सा थानसामा तंनाय फिया केबो कम्युनल जातिते आं तपन देरमा आं तपन चाया हंगे देरमा जत चाया अमते को गया सो तोरि चाकमा बो चाया मानो बिनि पर्सनालिटी बिनि बिहेवियर हामिया मानो बट जत चाकमा आमता हाया सो जे बरक हामिया बन हामिया हिंदी डाइरेक्ट सदि तोरि चाकमा नॉट ओनली चाकमा कम्युनिटी तोरि चाकमा तपन देरमा रामदेव बर्मा कलेज त्रिपुरा एवरीथिंग माने बट पार्टिकुलर बरक ने बुम गाइसे तोरि चाकमान बरक जत चाकमा कमिटी हामियङ आबले अब जत देवना हामियङ को गया जत रियां देवना को अमता हैसे जे बरक हामिया बन तोरि चाकमा हिन मा हानाय हैसे अब जत न कबक नाय प्लीज वी यूनाइटेड जों थानसा मा तंनाय थानसा बायचन जगि सक्सेस नाय ताबु फायदि जों बसकांनि सालो जत जरा तिनी बांग्लादेश नि तंनाय इमिग्रेंट माइग्रेंट न इलीगल माइग्रेंट जों अरन न लायनाय भागे न लायनाय अब जानजानि एलाकाव जानो गामियाव जत सिक्लारक पार्टी तानायदि कालार तानायदि जत सिक्लारक थानचांगै निनि गामियाव खरबुसो फातानि बरक फायगा बुफ्रो नक तां फायगा नर जतन साइमनो नर जन बिसियो थांगै आरवार चेक खायदि खरबुसो खापका अब बरक कताल बरन फायगा आसे दिन बर तंखा 1 बाय 1 चेक खायदि क्लियर मान नाय नरक आबागै सेफ स्पेशली आरवार बरो हाब माने चरायो दा हाब ना बुसो बयसो हाब आर आसुक जदि आसुक बसर गेप तंखांकाय 8 बसर बर थांका फार्स्ट अबनो बरनि रेशन कार्ड आधार कार्ड बैंक अकाउंट जतन जेन्युइन मानो बट सपोर्टिंग आरवार हामन सकां ताम ना अब क्लियर मास अब आरवार एंट्री खने सकां बरनि फायका बेनि सपायका ओमथाय बासाब्रक बसाकरै बुमा फासना मै फातर हास्तेनि फाये बुमा फाति प्रहास्तेनि बरनो बुमा फासना मै बसांगै परवि चाकिरनानै बतंगो I have evidence but bus kangwa mono phunurunai abagi jot thansa tongdi and ebong tipra info mono sanai truth no phungdi fake story spread ta khadi jotana hambai te khulumba kha jot tipra sar kaham khung tongthung ar chin do fani mathang thania chung jot kaham hana chung loi no bubagan logri thangai nai jotana hambai te khulumbai kha